अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खावर घुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो हमारी पहली स्टोरी है वो होगी पंजाब से। पंजाब में जो इस वक्त एक सियासी क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ एक कानूनी क्राइसिस है और लेजिटिमेसी का फुकदान है पंजाब हुकूमत का। किसी तौर भी उसमें कमी आने की इस वक्त सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल उसमें जो एक सिल्वर लाइनिंग है वो फैसला है जो कि कल आने वाला है। अदालती अहकाम जो महफूज किया गया है हमजा साहब की जो वोट हुआ है उस हवाले से। लेकिन बहरहाल जो अभी की डेवलपमेंट है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आकर इस बात पे भी शिकायत भी की कि जो अदालत का कल फैसला आया है कि नोटिफाई किया जाए उन 5 नशिस्तों के ऊपर लोगों को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईनी हक बनता है, उस पे अभी तक इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे, तहरीक इंसाफ वालों ने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपनी शिकायत रिकॉर्ड पे लेके आए हैं। शीरी मजारी साहिबा ने सबसे पहले क्या इस हवाले से बात की, जरा देखिए। इलेक्शन कमीशन और खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो आइन को बदलना चाह रहे हैं। 5 रिजर्व सीट्स की नोटिफिकेशन रोकी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है। बार बार इलेक्शन कमीशन और ये खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आइन को बैक डोर से बदलना चाह रहे हैं। इसके बाद असद उमर साहब ने आकर बात की मीडिया से। उन्होंने कहा जी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप ये नोटिफिकेशन के लिए दरख्वास्त जो जमा करानी होती है, आज वो तहरीक इंसाफ ने जमा कराई है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये बात कही। एक तो हम एप्लीकेशन लेके आए हैं कि फौरी तौर पर इन सीट्स के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के नामजद लोग हैं उनकी नोटिफिकेशन की जाए। पहला कदम ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना फर्ज पूरा करे, जो पहले कर देना चाहिए था नहीं किया, वो फौरी तौर पर किया जाए। जी खबर गुमन साहब, ये क्या इसमें कोई टेक्निकल वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक नोटिफाई नहीं हो सका है? क्योंकि कल फैसला तो सामने आ गया है, पीटीआई चाहती है जल्द से जल्द नोटिफाई हो तो कि उनके नंबर गेम स्ट्रांग हो ना पंजाब में। हमारी वैसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ आपको पता है कि तहरीक इंसाफ वालों का प्यार मोहब्बत है, खुद रिकमेंड किया हुआ है उन्होंने। और क्यों रिकमेंड किया उस हवाले से खान साहब ने भी कुछ बात की कि मुझे कहा गया और किसी जगह से एक सिफारिश आई जिसकी वजह से हमने उनको अपॉइंट कर दिया। एनीवेज जो मेरी बात हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। जो रिटन डिसीजन है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, एक फॉर्मल तरीकाकार होता है कि वहाँ से जो फैसला है उसकी एक टेस्टिफाइड कॉपी जो है, अटेस्टेड कॉपी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को जब मौसूल हो जाएगी, मेरी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इस फैसले को चैलेंज करने का भी कोई इरादा नहीं है और जो ही वो कॉपी मिलेगी तो उसके बाद नोटिफाई कर देंगे। अब इलेक्शन कमीशन के पास मेरे ख्याल में कोई वो हक रह नहीं गया, चारा नहीं है इसके अलावा। या तो जब देखें दूसरी बात क्या अंडर डिस्कशन ये है कि शायद वो इंतजार करें कि जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो इंटर कोर्ट में चले गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, उसका उनको टाइम दे रहे हैं, ये कोई वजह नहीं। अगर वहां पे वो उनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो इधर जो नोटिफाइड होंगे उनको भी रोका जा सकता है, रिवर्स हो जाएगा, वो स्टे हो जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में इसमें इस इशू के ऊपर ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है तरीके इंसाफ वालों का। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि चूंकि एक इशू चल रहा है उनका मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, तो जाहिर है उनका एक उसके ऊपर एक बयान है। हाँ। लेकिन गलती मेरे ख्याल में इसमें पीटीआई वालों की भी नहीं है, क्योंकि माजी के अंदर ये हुआ करता था जो हमने देखा कि जो ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाया करता था किसी एमएनए या किसी सेनेटर या किसी एमपीए के हवाले से, तो विद इन आवर्स जो है वो उसकी नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन जो भी फैसला होता था वो हो जाया करता था। लेकिन आज जब से मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, हमने ये एक रवायत देखी है कि जो फॉर्मल जब एक फैसला होता है वो उसकी कॉपी उनको मौसूल होती है तो उसके ऊपर वो फिर मेरे ख्याल से अगर आज पीटीआई ने इस हवाले से दरखास्त जमा करा दी चौधरी साहब, तो फिर कल या मैक्सिमम अगले 2 दिनों के अंदर ये नोटिफाई हो जाएंगे ना ये तमाम लोग। अच्छा, पीटीआई चूंकि इस वक्त एक तो कानूनी जंग है ना, एक तो सियासी जंग भी है। सियासी जंग का कभी कभी कानूनी जंग के साथ इतना कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन एक परसेप्शन भी बनाना होता है ना। पीटीआई मुसलसल कह रही है कि उन्हें इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है। वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन या कोई भी ज़िमनी इलेक्शन या तो बल्दियाती इंतखाब, कोई भी इंतखाब जो है इनकी वॉच के नीचे ना हो, तो वो दबाव भी तो बढ़ा रहे हैं ना चौधरी साहब साथ साथ। नहीं, ये दबाव इस तरह ठीक नहीं है, लेकिन अगर एक दफ़ा फैसला आ गया तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि उसका नोटिफिकेशन कर देते। इनफैक्ट उन्हें जब 25 बंदे डी सीट हुए थे
تو خواتین اور مائنورٹی والے جو تھے ان کو اگلی لسٹ کے مطابق نوٹیفائی کرنا تھا، اس کو روکنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ سارا غلط ہو رہا ہے، اور اس وقت سارے سینسٹیو اس لیے ہیں کہ یہاں ایک ایک بندہ جو ہے میٹر کر رہا ہے پنجاب میں، کیونکہ سر دھڑ کی بازی لگی ہوئی ہے، بہت بری صورتحال ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ہائی کورٹ میں روز فیصلہ کل ہو رہا تھا، کل نہیں ہوا، آج ہو رہا تھا، آج نہیں ہوا، کل 12:30 بجے بلایا. تو یہاں صورتحال بہت گمبھیر ہے، اور اس کے اثرات جو ہے چونکہ بڑا صوبہ ہے، صحیح، جو یہاں میدان مار لیتا ہے تو اس کو پاکستان پر حکومت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور فرض کریں اگر حمزہ شہباز جو کہ بظاہر اب نظر نہیں آتا کہ وہ ہٹائے جائیں گے، یہ ایک قانونی مشکابی، دوسری یہ بندے ادھر چلے گئے، وہ ادھر آ گئے، میں نے آگے چلا گیا، وہ پیچھے چلا گیا، ہم نے ایسا کیا وہ کیا، اس تماشے میں وہ اپنا، کیونکہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتظامیہ پولیس جو ہے ان کے یعنی مطلب ہے، یعنی یہ الیکشن ہوا نہیں تھا. معاف کرنا، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ جب آپ گیلری میں کھڑے ہو کے، وزٹر گیلری میں کھڑے ہو کے اجلاس فرمائیں گے تو نہ آپ کے پاس سیکٹری نہ عملہ، تو وہ کیا اجلاس تھا؟ تو وہ کیونکہ انہوں نے دھونس نازلی سے قبضہ کیا ہے اور بندے ان کے پاس پورے نہیں ہیں، اور وہ اس کے باوجود یہ بضد ہے. اور ان کا بھی یہ پتہ ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی، میں جس کو کہتا ہوں کہ زیادہ امکانات یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی چکر میں یہ چکر دیتے رہیں گے. اچھا، اب انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور مرکز میں ان کے پاس حکومت ہے. چوہدری صاحب، میرے خیال میں جو لگ یہی رہا ہے کہ ضمنی انتخابات تک جو بات جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر، اس سے پہلے دیکھیں یہ جو ایشو چلتے رہیں گے، جی یہ جو ابھی نام نہیں، مجھے ریزرو سیٹ کے اوپر نامنیشن ہو رہی ہے، باقی یہ ہے کہ انٹرا کورٹ کے اندر وہ جا چکے ہوئے ہیں، تو 17 جولائی تک لگتا ہے گیم جائے گی. لیکن کل جو ہمیں بتا کے گئے شیخ رشید صاحب کہ وہ 63A کا فیصلہ اس سے پہلے آنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ججمنٹ بھی ریزرو کی ہوئی ہے PTI کے حوالے سے، تو کافی کچھ ہونے جا رہا ہے 17 جولائی سے پہلے. تو لاہور سے بنیادی طور پر خبر کیا ہے، خاص طور پر جو PTI والے یا کاف لیگ والے کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہائی کورٹ جو ہے، کیونکہ الیکشن نہیں ہوا وزیر اعلیٰ کا جو پرویز لائی اور حمزہ شہباز کے درمیان تھا، اور اس دن ہنگامہ رائی کے بعد پولیس داخل ہو گئی، اور ڈپٹی سپیکر جو تھا بھی انہی کی پارٹی کا PTI کی طرف سے، وہ بھی ابھی تک کیوں ممبر ہے، یہ ہم حیرانی ہے کہ جو ان کے خلاف یہ ایکٹ کر رہا ہے. تو اس کے کیونکہ اس نے ووٹ نہیں ڈالا، جی بھائی، اور ووٹ تو ووٹ ڈلوا رہے مسعود، انہوں نے خود ووٹ کیا ڈالنا ہے. خیر، تو اب وہ چاہتے ہیں PTI اور کاف لیگ کا اتحاد جو ہے کہ جو الیکشن نہیں ہوا اس کو ڈکلیئر کر دے ہائی کورٹ، اور نئے سرے سے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو. اس صورت میں 186 جو ہے وہ جو جیتنے والا ہے اس کو لینے پڑتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ چاہتے ہیں یعنی حمزہ شہباز کہ یہ کہہ دیں کہ جی چلو جو بھی ہوا ہے اب اس سے آگے ری پول کرا دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میجورٹی آف دی سٹنگ ممبرز ہے، جی وہاں ایبسولوٹ میجورٹی ہے پہلے اس شکل میں، اس شکل میں یعنی 200 ہے تو جو 101 لے لے گا وہ جیت گیا. آپ کو کلیئر ہوگی یہ بات؟ جی چودھری صاحب، لیکن یہ ابھی بھی اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ اس لیے ہے گھومن صاحب کیونکہ کاف لیگ کے جو ووٹ ہیں وہ تقسیم ہے. اچھا، ٹیکنیکلی چودھری شجاعت حسین صاحب پارٹی کے صدر ہیں، سو جو ڈائریکٹیو وہ دیں گے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو پارٹی کے لوگوں کو اس کے تحت ووٹ کرنا ہوگا، ایسا ہی؟ انہوں نے تو کل اعلان کر دیا نا کہ ہم کاف لیگ والے اعلان تو، لیکن سر یہ ٹیکنیکل معاملہ میں ذرا سمجھنا چاہ رہی ہوں. نہیں بالکل، دیکھیں جو پارٹی لیڈر ہے نا، اگر چودھری شجاعت صاحب لکھ کے اپنا جو پارٹی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ڈائریکٹریٹ دے دیتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی جو لوگ ہیں یہ PTI کے ساتھ رہیں گے یا نون لیگ کے ساتھ رہیں گے، تو جس پارٹی کے وہ ساتھ رہنے کا کہیں گے
اس کے خلاف وہ نہیں جا سکیں گے. چودھری اگر پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے ان کی انکلیشن نون لیگ کی طرف ہے، تو یہ تو قانونی ایک پرابلم چودھری پرویز الہی صاحب دس از سم تھنگ وچ کاف لیگ کے جو زعماء ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، چودھری برادران ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہے گھر بیٹھ کے نا، لیکن واٹس ایپ گروپ میں طے کر لیں، ٹویٹر پہ نہ لڑائیاں کریں جو ہم دیکھ رہے ہیں. لہٰذا وہ بڑا کلیدی جو کردار ہوگا. اور چوئی صاحب سے اچھا چوئی صاحب کل انہوں نے بیان نہیں جاری کیا. نہیں سر، وہ بیان تو جاری کر دیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس جو اطلاعات کچھ اس طرح کی ہیں کہ کچھ بیانات جو ہیں وہ ٹویٹر پہ چودھری شجاعت صاحب کی مرضی کے بغیر بھی کچھ ایشو ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب ایک پروسیس ہوگا، نیا الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پارٹی صدر کی طرف سے ایک فارمل جو ہے ڈائریکشن تو جائے گی. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ خاص طور پر زرداری صاحب کافی زیادہ لاہور کے اندر موجود ہیں، چودھری برادران کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، آپ کو پتا ہے چودھری شجاعت صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی بھی ہے، اور پرویز الہی صاحب بھی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں زرداری صاحب سے. تو یہ نہ ہو کہ ایٹ دا 11th آور وہاں سے ہمیں کوئی نیا جو ان کے سرپرائز مل جائے، ان کے ہیڈ سے کوئی نیا کبوتر ہمیں دیکھنے کو مل جائے. نہیں گومن صاحب وہ ماریا وہ آپ بھی ایک اگنور کر رہے ہیں نا کہ پرویز الہی ہی پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب میں اور پارٹی کی سربراہ بھی ہے. پہلے ان کو ہٹائیں گے، پھر بندوں کو کہیں گے ان کو ووٹ نہ ڈالو. یہ مطلب ہے یہ سر آئین اور قانون کے مطابق جو پارٹی لیڈر ہے، جو پارٹی لیڈر آپ نے جس کا نام جمع کروایا ہوا الیکشن کمیشن کے سامنے رجسٹرڈ ہے جس کے نام سے، تو وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں میرے خیال میں. اس میں ابھی یہ کارڈ جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے ہاتھ میں قانونی جو کارڈ ہے نا فی الحال تو ان کے ہاتھ میں. اگر وہ فیصلہ نون لیگ کے حق میں دے دیتے ہیں شیر دے نال ہو یا میرے نال، میں اسی تے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی نا. اگر یعنی ایک نیا شوشہ آپ نے چھوڑ دیا جو میز پر ہے ہی نہیں. اچھا نہیں ہے میز پہ، چلے ٹھیک ہے. میں نے کہا احتیاطاً پوچھ لوں پھر بھی. چلے زرداری صاحب کے والے سے تو ہے نا، چوئی صاحب وہ لاہور بھی آئے، میٹنگز بھی انہوں نے کی، کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ وہ کس سے مل رہے ہیں؟ کیا باتیں طے ہو رہی ہیں؟ کچھ خبر دیں ہمیں. وہ اپنا میں کہ لفظ نہیں میں یوز کرنا چاہتا. کر دیں سر. وہ پیمرا کے نوٹس کا خیال رکھ کے، پیمرا کے نوٹس کا خیال رکھ کے وہ اپنا سیاسی لوچ تلن دے چکر چ اچھا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ شجاعت اور پرویز اکٹھے ہو جائیں اور پرویز اسپیکر رہیں اور حمزہ وزیر اعلیٰ رہیں اور ادھر آدھے بندے شامل کر لیں اور ہم جو ہے اس طرح گھیرا ڈال کے نون لیگ کو یہاں سے بے بس کر کے 25-30 سیٹیں ان سے لیں قومی اسمبلی کی اور گلیاں سنجیاں کر کے بلاول وزیر اعظم بڑھوائیں اگلے الیکشن سے. یہ اگلے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، ابھی موجودہ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے جو یہ اسمبلی میں پنجاب اسمبلی اسی کا تعلق ہے نا. اچھا جو میرے پاس انفارمیشن ہے نا، میری کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے چوئی صاحب. اب یہ جو ٹائٹینک ہے جس کا نام پی ڈی ایم ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو بنانے میں، اس کو چلانے میں زرداری صاحب کا کردار ہے. اگر آپ نے ٹائٹینک مووی دیکھی ہے، جو کیپٹن آف دا شپ ہیں وہ زرداری صاحب ہیں، تو وہ ابھی تک آئس برگ سے بچ بچا کے اس ٹائٹینک کو نا آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ آئس برگز جو ہیں سمندر میں سے ایمرج ہو رہے ہیں، بچا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی پارٹی کے ساتھ جو ضمانتی کون ہے زرداری صاحب، جو بھی اتحاد ہوا ہے پی ڈی ایم کے اندر 13 پارٹیز ہیں، ہر پارٹی کو منانے میں اور ساتھ رکھنے میں زرداری صاحب کا کردار ہے. جو ہمارے دوست ہیں جو پاورز دیٹ بی ہیں، مقتدرہ حلقے ہیں، ان کی طرف سے بھی جو ہے جو میسجنگ ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری زرداری صاحب کر رہے ہیں. تو زرداری صاحب کے جو ناتواں کندھوں پہ تو میں نہیں کہوں گا، ان کے مضبوط کندھوں کے اوپر ماشاءاللہ وہ پی ایچ ڈی ہیں پالیٹکس کے اندر. وہ جاوید ہاشمی صاحب نے ان کے حوالے سے یہ ایک بیان دیا ہوا ہے. لہٰذا یہ سارے کی ساری ذمہ داری موجودہ حکومت کو قائم رکھنے والی اس وقت جو ہے زرداری صاحب کے سر ہے. ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد چلے، وہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کی پارٹی کو بحال ہو، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب بیک گراؤنڈ میں رہے، سارے معاملات دیکھیں. لیکن وہی ہے نا کہ آئس برگ جو ہے نا وہ کافی زیادہ تعداد میں ٹائٹینک جو جہاز ہے اس کے سامنے جو اوریجنل ٹائٹینک تھا نا اس میں جو کپتان تھا نا وہ جب ٹائٹینک ڈوبا تو وہ ساتھ ہی ڈوب گیا تھا. لیکن اس کیس میں نا پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کا کوئی اتنا کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. میری آبزرویشن یہ ہے نون لیگ کا زیادہ ڈیمیج ہوگا. دیکھیں اس وقت باپ سے لے کے پی کے میپ سے لے کے ہر وہ جو جتنی بھی پارٹیز اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، تمام کے ضمانتی جو ہیں زرداری صاحب ہیں. تو زرداری صاحب اگر یہ جہاز ڈوبتا ہے جو کہ لگ رہا ہے، جو حالات و واقعات بن رہے ہیں،
تو میری جو اسیسمنٹ ہے وہ ہمارے پنجابی کے اندر کہاوت ہے نا کہ جو سیانہ کوا ہوتا ہے ایونچولی جو کہتے ہیں کہ اس سے بڑی فیڈرل مسٹیک ہو جاتی ہے. تو اگر یہ ڈوبتا ہے تو پھر زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر بہت بڑا نقصان ہوگا. اچھا مجھے میری لیکن اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں پی ڈی ایم کو وہ اس جہاز کو جو ہے اکراس اٹلانٹک لے جاتے ہیں اور 2023 اگست تک اسمبلی ٹائم پورا کرتی ہے تو پھر میرے خیال میں زرداری صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں. مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی ہیز نتھنگ ٹو لوز. اس میں پی ایم ایل این کا سب سے زیادہ کیپٹل سوشل جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کا بھی نقصان ہوگا. سندھ پیپلز پارٹی کا انٹیکٹ رہے گا. وفاق میں اگر وہ آنا چاہتے ہیں وہ نہ صاحب اگر یہ زرداری صاحب موجودہ حکومت کو اگلے سال تک مطلب اسمبلیوں کا ٹائم پورا کروا لیتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے زرداری صاحب تو ایک بہت بڑے اس میں کامیاب سیاستدان بن کر نکلیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ پھر یہی کرانا ہے نا. جس بری طرح یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے تو آگے پلے کیا رہنا ہے. ان کو تو امیدوار نہیں مل رہے ہیں. کل یہ جو باتیں کر رہے تھے پی ٹی آئی کی کہ ان کے امیدوار نہیں مل رہے ہیں اور لوگ ٹکٹ کے وعدے پر لوگ ادھر آ گئے ہیں. اب ادھر ان کے 30-40 بندے پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں کہ جی آپ نے دیکھا کہ یہ بائی الیکشن میں آپ نے اس کو اس دن اگنور کر دی. بات رہ گئی تھی پتہ نہیں کوئی ٹائم نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک سیٹ پر 15-15 25-25 کینڈیڈیٹ تھے. تو نون لیگ سے بھی پوچھ لیں کہ ان کے کتنے تھے. تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے اور خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. صحیح. انتظامیہ اور پولیس کو استعمال کر کے اب کام نہیں چلنا. صحیح. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل کا جو متوقع فیصلہ ہے حمزہ صاحب کے الیکشن کا اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا امیدیں؟ آج شام محمود قریشی صاحب نے اس حوالے سے بات کی. ان کو لگتا ہے کہ جو حمزہ صاحب کا الیکشن ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے گا. یہ ان کا پولیٹیکل گیس ہے. ذرا سنیے. کل فیصلہ متوقع ہے. اس سے یہ عنوان دکھائی دے رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا جو چیف منسٹر کا الیکشن تھا وہ انویلڈ قرار ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے لاہور ہائی کورٹ ری پول کے لیے حکم دے دے. ری پول کے لیے تیاریاں پی ٹی آئی کی ویسے چوائس ہے. وہاں سیاسی اسٹریٹجی ہے کیا اس وقت؟ کیونکہ بائی الیکشن بھی ہے پھر یہ بھی مینج کرنا ہے جو بھی ایوان کے اندر کیا ان کا کون لیڈ کر رہا ہے کون بنا رہا ہے ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی وہاں پہ وہ ہے کیا بظاہر ابھی نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں تو وہ تو پرویز لائی محمود رشید ڈاکٹر یاسمین راشد یہ اچھے خاصے ان کے سبطین خان اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں دونوں طرف سے. لیکن ان کا نون کا انحصار جو ہے جوڑ توڑ اور انتظامیہ پر ہے. پی ٹی آئی جو ہے اپنی پولیٹیکل پاور جو ہے پاپولیرٹی جو ہے جو آسمان کو چھو رہی ہے اس کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب لوگوں کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اگر نہیں آج انہیں کہتے خصمانو کھاؤ اگر تم آج اگر چھوڑ بھی جاتے ہو ہمیں ہماری تو گورنمنٹ چلے گی 10 اپریل کی رات. ہم نے تو واپس آنا ایک آندھی اور طوفان بن کے عوامی طاقت سے. جو چلا جائے گا اپنا ہی منہ کالا کرے گا. ہمارا کیا بگاڑ ہے. اچھا ویسے اگر یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. جی ماریا جو سٹوری لاہور کے اندر ہے نون لیگ کے لیے کافی زیادہ مسائل ہیں. ایک بڑا مسئلہ جو وہاں پہ پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے اندر اس وقت مریم صاحبہ کراؤڈ پولر ہے. وہ جہاں جاتی ہیں اچھا جلسے کرتی ہیں. اب جو لوٹوں کے خلاف ان کا ایک بیانیہ ہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مختلف تقاریر کے اندر جو لوٹوں کے استعمال کے اوپر بات کی ہوئی ہے. سنوا دے پہلے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اصل پہ ہو کیا رہا ہے نون لیگ کے اندر. چلے پہلے ہم سنوا دیتے ہیں کہ جو مریم کا لوٹوں کے متعلق بیانیہ تھا یہ گلگت بلتستان کا الیکشن تھا. مجھے یاد ہے میں گئی ہوئی تھی وہاں کور کرنے. تو یہاں وہ بڑی تقاریر کرتی تھی اس زمانے میں لوٹوں کے خلاف. وہ کیا کہتی تھی ذرا دیکھیے. لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا تو کیا بے وفا انسان کی لوٹے کی جگہ باتھ روم میں ہے یا پاکستان کے اور گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز پہ؟ ایک کام نہیں کرنا لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ لوٹوں کی جگہ آپ کے غسل خانوں میں ہے آپ کے پولنگ سٹیشنز میں نہیں ہے. کوئی لوٹا مشکل وقت میں جماعت کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانے والا بے وفا اس کی جگہ باتھ روم میں ہے. لوٹوں کی جگہ غسل خانوں میں ہے. لوٹوں کی جگہ آپ کے ووٹوں کے ڈبوں میں نہیں ہے.
तो ये लग रहा है जैसे 2020 की कैंपेन अब 2022 में इसके उल्टी तकरीर करनी पड़ेगी। इशू ये है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये वन टाइम अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक अरेंजमेंट के तहत जो मुनारफीन जो हैं अरकान उनको ये टिकट दे रही है नून लीग, और ये सिर्फ वन टाइम है। ये नहीं कि इनको 2023 के अंदर या आइंदा इंतखाबात जब भी होंगे तब इनको नून लीग टिकट देगी। लिहाजा नून लीग के अंदर जो मरियम के करीब लोग हैं और वो ये मशवरा दे रहे हैं मरियम साहिबा को कि अगर आप ये कैंपेन करेंगी तो आपका जो प्रोफाइल है पार्टी के अंदर, आपका जो बयानिया है वोट को इज्जत दो, लूटों को रिजेक्ट करो, तो वो बड़ा बुरी तरह मुतासर होगा। लिहाजा वो अब कोशिश कर रही हैं कि वो इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं करें। दूसरी तरफ हमारे प्यारे हमजा साहब, उनको बड़ी मुश्किल से चीफ मिनिस्टरशिप मिली है, तो उनकी ख्वाहिश है कि उनकी कजन क्राउड पुलर है, पार्टी के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो कैंपेन करें। तो अब देखें वो कैसे चला भी नहीं सकते कैंपेन, उन पे बंदिश भेजी। मैंने कहा एक लाइटर साइड पर जरा मैं बात करूं, अगर जी 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 कि अगर जैसा कि वो शाह महमूद भी कह रहे हैं और मैं भी अपने नाचीज राय दे रहा था कि ये चाहते हैं कि वो अजलास जिसमें उन्होंने 197 लेने का ऐलान किया था और 2 बंदे थे ही नहीं, उनको भी गिन लिया था, तो उस अगर वो हाई कोर्ट कल कहती है कि इलेक्शन और वो अजलास हुआ ही नहीं, तो फिर आगे जाएंगे तो फिर वो कहेंगे क्योंकि वो अजलास ही नहीं हुआ तो ये 25 आदमी जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं फॉर दैट वोट, तो उनको भी दोबारा मौका दिया जाए कि वो अपनी पार्टियों को जाके वोट दे दें और उनकी मेंबरशिप जो खत्म हुई है वो वापस हो जाए। चॉइस साहब वैसे बड़ा आपने एक दिलचस्प नया नक्शा खींच दिया। ये तो आइडियाज दे रहे, चॉइस साहब आइडियाज दे रहे कोर्ट को भी और पार्टियों को भी। अच्छा चॉइस साहब, ये मरियम साहिबा आपके पास क्या खबर है, वो क्या कैंपेन करेंगी या कहीं कोई उनका आगे पीछे होने का प्लान है? क्योंकि नहीं, कैंपेन उनकी रह गई हुई है, ठुस हो गई है। उन्होंने जो कोशिश की थी काउंटर नैरेटिव बनाने की, और इमरान खान के जलसों के बाद वो 1 2 4 जगह पर गई भी हैं, वो यानी जो वहाँ माहौल मिला और जो वहाँ नारेबाजी हुई और जिस तरह की सूरत बनी, फिर उनको हिम्मत नहीं हुई। हाँ। तो फिर उकाड़े का तो वैसे ही लेकिन हफ्ते को वो कोई हफ्ते से दोबारा नहीं कुछ इलाकों में वो जारी कैंपेन करने, ये मैं देख रही थी राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे बोला कि वो आ रही है कैंपेन करने। हाँ। अभी खबरें आ रही हैं, अभी ये तस्दीक कर रहे हैं हम उसकी कि मरियम पासपोर्ट लेके लंदन रवाना होने वाली है। अच्छा जबरदस्त। मेरे ख्याल में फिर हमारी भी खबर ठीक साबित आप कर रहे हैं चौधरी साहब के वो आप कैंपेन में नहीं जाना चाहती, इस कैंपेन से दूर रहना चाहती हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब है। उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ हमारी वो छोटी सी सर्जरी भी करवानी है, उन्होंने एक दफा कहा था, इसका जिक्र किया था जापान। तो वो मेरे ख्याल में अब चूंकि वो पार्टी अपनी उनकी हुकूमत में है, कुछ वहां से रूत रियायत लेके कुछ किया जा सकता है मेरे ख्याल में। चॉइस साहब, पासपोर्ट तो मरियम बीबी का अदालत के पास नहीं है, तो फिर ये क्या पीएमएलएन जाएगी अदालत से वो पासपोर्ट रिलीज कराने के लिए, फिर वो पासपोर्ट मिलेगा, तो फिर बड़ी ईद क्या वो उधर बना सकती है वालिद साहब के साथ? नहीं, तो अगर वो पासपोर्ट ही एक्सपायर हुआ है तो वजारत दाखिला तो उनके आदमी के पास है, वो नया जारी कर देगा। अच्छा, या हाई कोर्ट में जाके गवर्नमेंट बयान दे देगी कि इन्होंने हमें गारंटी की है, तो वी डू नॉट माइंड के वो जो है कि हाँ, अगर वो यानी बड़ी ईद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शायद अपने वालिद साहब के साथ बनाए। हुकूमत जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में होती है उसके पास बेशुमार इख्तियार होते हैं। अभी सागडर साहब का पासपोर्ट हो गया ना इशू, ऑपरेशनल मसाइल एक दफा ठान ले, वो फैसला करेंगी, जब उन्होंने जाना तो वो चली जाएंगी। एक दफा रियासत ठान ले जी कि दरवाजे जो हैं वो खुलने हैं तो वो खुल जाते हैं, लेकिन अगर एक दफा ठान लिया जाए कि दरवाजे बंद होने हैं तो वो बंद हो जाते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे मजीद इश्यूज पे बात करेंगे। हुकूमत के इत्तेहादी टफ टाइम दे रहे हैं, उसके साथ साथ क्या नवाज शरीफ साहब के मुल्क वापस आने की रास्ता भी हमवार हो रहा है, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और शाह महमूद कुरैशी साहब आजकल कैंपेन कर रहे हैं अपने बेटे के लिए जो मुल्तान के अंदर बाई इलेक्शन है, इस हवाले से आज एक तकरीर उन्होंने की। उस तकरीर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, इससे पहले ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड कहा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और शाह साहब भी कहते थे, लेकिन आज ऑन द रिकॉर्ड ये बात जो है, ये गिला जो है जमात से, ये सामने आ गया। क्या कहा शाह साहब ने कि किस तरह पंजाब में पीटीआई ने ही उन्हें सूबाई असेंबली की सीट पे हरवाया, सुनिए। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं, और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपी होता। 217 वालों जागो, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया।
तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। जी चौई साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब पहले ये बातें तो पता थी सबको ही, लेकिन आज उन्होंने कह दी, ये गिला जो है कर दिया उन्होंने शाह साहब ने। वो हुआ था कि उनका इशारा क्या है जहांगीर तरीन और अलीम खान की तरफ है। ये कह रहे हैं कि वो जो मुखालिफ कैंडिडेट था उसको यानी पैसे दिए गए बड़े पैमाने पर, तो लोगों को एक एक घर में मोटरसाइकिलें पहुंचाई गई कि शाह महमूद को हरवाया जाए। तो ये इनका उस वक़्त से इल्ज़ाम है, लेकिन आज उनकी वो चूँकि वहीं हल्के में फिर रहे हैं तो उन्होंने उसकी बात की है। और लेकिन वो मेरे ख्याल बीपर पर भी अवेलेबल है, अगर बात आप करना हम कोशिश करते हैं उनसे राब्ता करें, उनसे बात करें। असल में ये है कि देखें तो बेहतर होता कि वो नाम ले लेते। ये इस हकीकत का लोगों को पता है कि पीटीआई के अंदर, मैं पीटीआई को मैंने 8-10 साल कवर भी किया एज ए बीट, कि इनका जो प्यार मोहब्बत शाह साहब का और जहांगीर खान तरीन साहब का, वो काफ़ी ज़्यादा पार्टी के अंदर मामला चलते रहे। और आपको पता है 2018 में तरीन साहब का पार्टी के ऊपर इन्फ्लुएंस वो काफ़ी ज़्यादा था, और हमेशा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को एतराज़ रहता था। आपने देखा एक आध मेरे ख्याल में तकारीर के अंदर भी शाह साहब ने कुछ हिट आउट किया, तब ये भी कोई हुकूमत में आने के बाद शायद हो गया था। तो ये आज वो नाम ले लेते तो ज़्यादा मुनासिब होता है, क्योंकि हो ये रहा है कि उनके स्पिन दी जाती है ना। अब उनके इस बयान को लेकर स्पिन दी जा रही है कि पार्टी मतलब खान साहब और ये पार्टी के अंदर पता नहीं कौन कौन था। अब एक जो नया उनका पार्टी वर्कर है कि जी पीटीआई ने खुद शाह साहब के खिलाफ साजिश की, लेकिन ये नहीं पता कि इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब कहाँ खड़े हैं, अलीम खान साहब खड़े हैं। वो तो बिल्कुल उन्होंने कैंप ही सारे का सारा चेंज कर लिया। यानी वो पार्टी की कोई मंजूर शुदा पॉलिसी के तहत नहीं हराया गया, वो लोकल लेवल पे जो सियासत थी जिसमें जहांगीर तरीन साहब ने शाह साहब की प्रोस्पेक्टिव सीएम बनने की राह को रोका। लेट्स बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट कि भाई उनको अच्छा था कहीं ये सीएम पंजाब, चौई साहब वो कह भी रहे हैं कि अगर मैं जीत जाता तो पंजाब में पार्टी का और पंजाब का हालत बड़ी बेहतर होती, शायद फिर बुजदार साहब सीएम ना होते। आपका मुझे पता नहीं चलता मारिया किस तरफ है, किस तरह सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मेरे से सवाल आप क्या पूछ रही हैं? अगर मतलब है किसी को बनाना होता तो उसके बाद किसी भी बाई इलेक्शन से, किसी सीट से, 1 से 2 से 3 से 15 सीटें थी जहाँ से खाली करा के उनको बनवा लेते। आपकी स्कीम में था ही नहीं। परवेज खट्टर तो जीत गए थे, उनको क्यों नहीं बनाया था? और वो कामयाबी हो गए थे और उनकी हुकूमत ने ही वहाँ दोबारा इक़्तिदार हासिल किया था। तो आपकी स्कीम नहीं थी। अब मैं यही तो पूछता हूँ, तो आपके लिए भी ज़रा लतीफ़ा है, गुम्मन साहब को भी सलाह मरोड़ ना उठे तो मैं इनके लिए नहीं सर नहीं उठते। मैंने पिछले दिनों वो 10 अप्रैल के बाद मैं प्रेसिडेंट आरिफ अली साहब से मिला और मैंने कहा कोई 4 साल की जो गलतियाँ हैं आप लोगों की मुख्तलिफ सतह पर जिनको हम डिस्कस करते रहे हैं, उनको कोई ख़त्म करके उनसे सीखने का या उनको रिविजिट करके पॉलिसी चेंज का कोई प्लान है या हुआ है कोई आपको नजर आया? तो उन्होंने बड़ा कहका लगाया और उन्होंने कहा चौधरी साहब जब मुझे इतला मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने जब मेरी कुछ बात लोगों से हुई तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कहा कि जी देखें, सीखने के लिए ना एक उम्र के हिस्से तक आप सीखते हैं, उस उम्र के हिस्से जब आप निकल जाते हैं तो एक खास उम्र के हिस्से में पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ पे आप मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आपकी जो फिक्सेशन है उसी के ऊपर अमल करके आप आगे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये तारीख बताएगी कि आपके जो फेवरेट हैं साइंस उस्मान बुज़दार साहब वो कितने कामयाब वज़ीर आला, क्योंकि देखो आइंदा इलेक्शन बताएगा ना। आइंदा इलेक्शन में अगर पंजाब के अंदर लोग सपोर्ट, वो तो बड़े कामयाब रहे हैं ज़ाती तौर पर, लेकिन पार्टी जड़ी है माफ करना वो जिन्हों कई ना कि पार्टी जड़ी है दिल में उन्हें जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनके दौरे बड़े कामयाब होते हैं, रूस हिंद चिंद के, लेकिन मुल्क जो है नाकाम से नाकाम होता जा रहा है। तो वो जो बुज़दार साहब थे वो तो बहुत कामयाब थे और उनके पुष्टि करने वाले। वैसे चौधरी साहब कल अगर आप जो एक बता रहे हैं कि अगर फैसला आ जाता है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कल दोबारा से आपको साईं उस्मान बुज़दार एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मिल जाए, तो फिर आपके लिए कितना बड़ा बहुत अहम हो जाएंगे शख्सियत वो चौधरी साहब। नहीं क्या हो जाएगा यार, उन्हें कहा किन्ने भरा 6 उन्हें कहा 7 होंगे तो केड़ा कारनामा अंजाम दे लेंगे या की पुट लेना चले की कर ले। चलें ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर हम आपके आखिरी से भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो राह हमवार की जा रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से हिंट किया, क्या कहते हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपका भी एक बयान हमने चलाया भी है जिसमें आप कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में पार्टी की वजह से ही आप हारे, वरना जो किस्मत थी वो सूबे की भी और मुल्तान की भी बेहतर होती। ये पार्टी की मजमूई तौर पे बात करें, किसी खास शख्सियत की पार्टी के अंदर आप बात कर रहे हैं जिसने ये हरवाया इलेक्शन आपको? देखिए, एक पार्टी के अंदर गिरोह था जिसका अपना एजेंडा था। पहली बात तो ये है, कहते हैं ना घर को आग गई घर के चिराग से। एक फर्द पार्टी में आते हैं, वो अपना बयान देते हैं कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूं और अगर पार्टी ने मुझे टिकट ना दिया तो जो भी पार्टी का इमरान खान का नुमाइंदा होगा मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिलता तो अपनी इस बात से वो फिर जाते हैं, इनहराफ करते हैं और आजाद हैसियत से खड़े हो जाते हैं। अब उनको खड़े करने के पीछे कुछ कुव्वतें थी जो पुष्पनाई कर रही थी और उनका अपना एजेंडा था। उनका एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा था कि उनके अपने कैंडिडेट से जिनको वो आगे लाना चाह रहे थे, इसाक खातवानी साहब लड़ रहे थे बिहाड़ी से, सूबाई असेंबली हो सकता है उनकी नजर हो, अलीम खान साहब का अपना एजेंडा था, उनकी अपनी ख्वाहिश थी। तो वो तो शाह साहब अब नाम ले ले, क्या हम ये जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये वही लोग हैं जिन्होंने आज पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। आज पार्टी के बयानिया को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है और आज ये आप देख रहे हैं कि लोग मुनहरिफ हुए हैं। ये जो आज जिन्होंने वफादारियां तब्दील की हैं उनके पीछे ताने बाने कौन खींच रहा था, किनकी डोरी चल रही थी, वो अब तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये उनकी पुष्पनाई कर रहे थे। और अब भी आपके बयान को लेके एक सवाल ज़हन में ये आता है कि 3 साल 10 महीने आपकी हुकूमत रही, तो मीनवाइल दर्जनों जो इंतखाबात हुए ज़िमनी, कोई किसी सीट को खाली करवा के भी आपको इलेक्ट करवाया जा सकता था चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने के लिए। वो और बात है। देखिए वो फिर मुझे खान साहब ने एक जिम्मेदारी सौंपी। वो समझते थे कि खारजा अमूर बड़ा हसास मसला है और मेरे तजर्बे को सामने रखते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अल्हम्दुलिल्लाह बतरीके आसन निभाया, दयानतदारी से हर जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो ये पार्टी का जो फैसला था, मैंने उस फैसले को कबूल किया। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था कि पार्टी के लोगों ने, चंद लोगों ने अपने एजेंडाज को तरजीह दी और पार्टी के मफादात को शाह साहब, आपने खान साहब को गिला किया कि पार्टी के अंदर ही से देखे ना मुझे हरा दिया गया है, तो उनका फिर जवाब क्या था आगे से? आपने उनको शिकवा तो किया? देखिए, मैंने उनकी खिदमत में इसको पॉइंट आउट किया था और वक्त ने मुझे सही साबित कर दिया और आज वो इस बात का एतराफ करते हैं कि जो मेरा गिला था वो ठोस बुनियादों पर था और मैं सच्चा साबित हो गया। जी जॉय साहब, आपका सवाल? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें पीटीआई के जाके मजमूई तौर पर एक हवा का ताज़ा झोंका है। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर के तौर पर, शाह महमूद एक जानदार सियासतदान के तौर पर सामने आए हैं। वो सारी बातें अपनी, लेकिन आपके जो फैसले करने का प्रोसेस है वो उस पर इतमाद नहीं हो बंदे का जमता, क्योंकि यानी जब खड़े होना होता है उस वक्त लेट जाते हैं। आपको किसने कहा था कि उस दिन असम्बली से इस्तीफे दे दें? आपको किसने कहा कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाएं और फिर इंसिस्ट करें? और फिर इस तरह मैं 600 और मिसालें दे सकता। अभी भी आपने अपनी गलतियों पर कोई गौर करके आगे कोई बेहतर फैसले करने का फैसला किया है या पुरानी तनख्वाह से काम करना है? देखिए, बिल्कुल इंसान सीखता है, हर मरले पे सीखता है। मिसाल के तौर पर अब जो टिकट देने का प्रोसेस था, हमने माजी से सीखा और इस दफा एक तवील मशावरत के बाद एक शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से खान साहब ने इंडिविजुअल इनपुट लिए, पार्टी का इनपुट लिया और फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को खुद मिले और मिलकर उन्हें फैसले किए और कोशिश की कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए। तो हमने माजी से सीखा। इसी तरह हमने और जो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसके बारे में हमने अपनी पहले से बेहतर मनसूबाबंदी का इरादा रखते हैं। और इंसान तो कहते हैं ना, पंघूड़े से लेकर कब्र की लाहत तक सीखता है। शाह साहब, ये तो बात ठीक हो गया। आप बताइएगा कि बज़ाहिर तो हम पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आप लोगों की तनाव काफी ज्यादा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो कहीं पे कोई बातचीत चल रही है? कोई बेहतरी की तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको?
देखिए, हम किसी से तनाव पैदा नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट किया गया है, जिनको लाया गया है, इनके बस की बात नहीं है। ये टर्न अराउंड, इकोनॉमिक टर्न अराउंड इनके बस की बात नहीं है। इनने जितने इकदाम उठाए हैं, इससे मईशत मजीद बिगड़ी है, तबाही, महंगाई नहीं तबाही हो गई है। हर तबका नाला है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे मजदूर पेशा तबका है, चाहे सैलरीड क्लास है, चाहे किसान है, आप चाहे स्टॉक मार्केट है, हर तरफ मंदी दिखाई दे रही है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, लोग परेशान हैं। और आज वो खुद एडमिट कर रहे हैं और बातें चल रही हैं कि मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस कर दिया जाए और इसाक डार की वापसी हो रही है, तो वो तो एतराफ है। वक्त हमारे पास मुख्तसर है, हमें प्रोग्राम खत्म करना होगा। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।